Cari gitu naik, iya dah. Gimana gue tepuk iya dah. So hello guys, this is HR and this one are all those जो देख रहे हो और जो देखोगे तो দেখিছে চাগে কলেজ ইউনিফৰ্ম তো কলেজলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ তো আপোনালোকেও চাই থাকক মোৰ কেটিএমখন যাম এই চোৱা ৰাস্তাই দি কিনে গৈছে গৰুবোৰে এইটো হ'ল আমাৰ গোসাঁই ঘৰ নিৰঞ্জন গোসাঁই ঘৰ আৰু এইটো ঘৰ হ'ল আমাৰ MK মানসৰ যোনে আমাৰ আগৰ ব্লগটোত অনলাইন ক্লাছ কৰি আছিলে সেইজন ব্যক্তিৰ ঘৰ হয় আৰু এইটো মন্দিৰটো ভালকৈ চাই লওক তো ওলালোঁ এতিয়া কলেজলৈ গৈ আছোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক মন্দিৰ হয় য'ত আমি আমাৰ আগৰ ব্লগটোত কৰিছিলোঁ আপোনালোকে আহিব মন্দিৰটো ভালেই হয় বহুত নাম আছে মন্দিৰটো Knocked on my door. You've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind for a minute. Lovita, my classmate. তো কি হৈছে কক এইটো খাংজা তত মাস্কখন বহুত ভেজাল দে আমাৰ লগত ইমান সুন্দৰ মুখখন বেয়া হয় তো এতিয়া ভিতৰলৈ যাম তো এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিমনে নিদিওঁ ভাবি আছোঁ এই লক পিপি मीन्स हेलो गाइस दिस इज हाजी एंड दिस वन फॉर ऑल चलो देख रहे हो सुनो के बाद में तो कैसे हो आप लोग क्यों हंसते हो ऐसे देख के लड़का नहीं देखा तुमने ऐसे देखते हो देख लड़का देख के हंसता है इतना क्यों इतना खराब इंसान हो आप गलत बात ले पकड़ अब तेरी बारी मैं निकला बाय बाय मुख लो मास्क खोल अपने तो टेरक आप इधर जा आप इधर भेज देंगे तो अगेन थैंक यू फॉर द मतलब तुम लोग ना मतलब ब्लॉग में जो प्यार दिखाते हो ना मतलब देख के मजा आ जाते है ना इतना मजा आते है मतलब क्या बोलूँ वो देखो चिकोरी थी पंडा तो इसलिए मैंने दूसरा नहीं तीसरा है ना तीसरा ब्लॉग करने का और तो आज हम कॉलेज में थोड़ा मंगल करेंगे ठीक है तो तुम लोग को हम आज कॉलेज दिखाएंगे धारापुर भी दिखाएंगे थोड़ा लेकिन थोड़ा कॉलेज दिखाएंगे देखना चाहोगे आओ दिखाते हैं তো এতিয়া আমাৰ কোভিড টেষ্ট হ'ল বেয়া কোভিড টেষ্ট হ'ল ভয়ংকৰ কোভিড টেষ্ট হ'ল আমাৰ আৰু মই পজিটিভ নাপালোঁ দেচোন আৰু নকওঁ আৰু মই আমি সেই আৰু নিগেটিভ বস্তু আমি পজিটিভ বস্তু শিকতে সি কলি হ'ব নেকি সি কোনতে চালা পাণ্ডা ये कुछ ऐसा दिखता है देख रहे हो बड़ा वाला जनरेटर gitu ये जनरेटर ही बच्चों उठाता है रोज हमारा और ये है हमारा प्रिंसिपल लेट प्रिंसिपल वो तेरी लंका ना
এই দুটা আমাৰ কলেজৰ মেইন মাৰামাৰি চলি দুটা কাৰ্য খতম যে আমাৰো খতম ফেলে পিন্ধো You've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind for a minute. মইদা চাইদা উলফাটো নিয়াৰ চিদ্দিকি গোটাই নামটো মাত্ৰ শুনা পাই নেকি নহ'লে subscribe to BP means মাধুৰাং सो हेलो गाइस, यहाँ पे मैं हूँ लाइब्रेरी पे और अभी मैं पढ़ रहा हूँ बुक। तो तब तक तुम लोग क्या करो, एक बार जरा देख लो, ठीक है, लाइब्रेरी कैसा है मतलब, ठीक है। हाँ तो तुम लोग देखो आप। Carefully, the old memories knocked on my door. You've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind for a minute, but now no more. But now no more. Waking up now, wondering where I've been. Me by your তো side. এইটো হ'ল আমাৰ বৃন্দাবন এৰিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া চলিবোৰ গোটেই লাইন বাই লাইনত তো কলেজ খতম হ'ল আৰু আমাৰ ব্লগো আশা কৰোঁ চবলৈকে চাব আৰু ভাল পাব অ'কে তো বাই ৱেলকাম টু পিপি মেইন surprise them.